बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान ने एटमी धमाकों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया की जानिब से क्या दावा किया गया है और उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, उनके मुशीर की जानिब से। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, रूस के 50 जंगी तैयारे वो ईरान पहुंच गए। नाज़रीन, इसकी बहुत बड़ी जो है अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। और इसके बाद ईरान ने तुर्की को बड़ी धमकी भी दे दी है। धमकी की बजाय बल्कि यूं कह लीजिए कि वाज़ेह तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि शाम में दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम से दो चार होने जा रहे हैं और दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है शामी एयर डिफेंस की जानिब से। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स और जो हज़ारों की तादाद में दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो ईरान है उसको रोकने के लिए पूरे का पूरा जोर अमेरिका, इसराइल, तुर्की और उनके तमाम इत्तेहादियों की जानिब से लगाया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, जॉर्डन है। ये सारे के सारे ममालिक इसमें शामिल हैं जो बज़ाहिर तो ये कहते हैं जी कि शाम के अंदर हम अमन चाहते हैं, लेकिन अंदर खाते हुए जो कुछ कर रहे हैं वो सबको पता है और किसी को भूल नहीं है। अब नाज़रीन, इनकी एक ही कोशिश है कि ईरान का असर रसूख खत्म किया जाए। पहले इन्हें ये लगता था कि जो गजा का मामला है उसमें ईरान को जो है ये शिकस्त से दो चार करेंगे, लेकिन नाज़रीन ईरान ने इन्हें हर जगह पे इस तरह की सरप्राइज दिए और वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि हम जितनी भी इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसकी इमदाद करेंगे, पहले भी करते हैं और अब भी करेंगे। इसके बाद नाज़रीन अमेरिका और इसराइल ने एलानिया तौर पे एलानी जंग किया और शाम के अंदर जो बशार अल असद की हुकूमत है उसको गिराने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तमाम की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक्टिव करके अचानक ये अटैक किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बार बार इनकी जानिब से चीज़ें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये फलां इलाके के ऊपर कब्जा हो गया, ये तिल रिफत के अंदर जो रूस की बेस है उसके ऊपर हमला होकर के उन्होंने कब्जा कर लिया है, ये हिजबुल्लाह के अड्डे, ये ईरान के जो अड्डे हैं ये हमने इस पे कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन, ये पहले ही खाली हो चुके थे। यानी कि हिजबुल्लाह जो है वो सीज़ फायर जब हुई है इसराइल के साथ तो हिजबुल्लाह वहां से जा चुकी थी। उसके बाद ईरान है, उन्होंने अपने अड्डे खाली कर दिए थे। तिल रफत में आपको पता है कि जो इनका फौजी अड्डा है इसका रूस का, वो यूक्रेन में जंग में उन्होंने अपने जंगी तैयारे भेज दिए थे। तो अमली तौर पे देखा जाए तो वहां पे मामलात जो जो क्लियर थे वो इलाकों के अंदर दाखिल होते गए और इन्होंने कहा जी ये मुजाहिदीन बड़ी बड़ी कामयाबियां ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वो मुजाहिदीन क्या क्या रहे हैं? आज जो है वो अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले तहरीरुल शाम के कमांडर हैं। वो टीवी के ऊपर, इब्रानी टीवी के ऊपर उनकी वो आ रही थी, तो वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि बशार अल असद से 100 दर्जे बेहतर नेतन्याहू है, जिसको गजा के अंदर जुल्म करने वाला 50,000 लोगों का कातिल और आलमी अदालत इंसाफ का मुजरिम, जिनको बेहतर लग रहा है बशार अल असद से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मकासद क्या हैं। वो एक्चुअली इनकी कठपुतलियां हैं जो इस वक्त सब कुछ अंजाम दे रही है। बहरहाल नाज़रीन, इनको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से इसीलिए हमले शुरू किए हैं क्योंकि इनके जो गुमाश्ते हैं वो बुरी तरह से पिट रहे हैं वहां पे। नाज़रीन, हुआ यह है कि इनके अहम तरीन इलाके के ऊपर जो हमला करके उसको कब्जे में लिया गया है, जिस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो अब इन्होंने क्या किया है कि सटपटाए हुए दुश्मन ने बड़ी तादाद में वहां पे ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हमा का जो इलाका है उस के अहम तरीन जो जंक्शन है उनके ऊपर कंट्रोल इस वक्त शामी हुकूमत का हो चुका है, शामी जो फौज है उनका हो चुका है। अब उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह किया और साथ ही उन्होंने बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द है उनको भी हलाक किया। नाज़रीन, इस वक्त खबर ये आ रही है कि रूस के जंगी तैयारों की जानिब से की जाने वाली बमबारी में अदलब में एक और इनके अहम तरीन कमांडर की हलाकत हुई है और बताया ये जा रहा है कि आज की जो तादाद है वो 400 से ज्यादा है जो दहशतगर्द शाम के अंदर मारे गए हैं। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने बड़ी धमकी दी है तुर्की को और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर है अली अकबर, उन्होंने कहा है कि हमें तवक्को नहीं थी कि जो तुर्की है ये अमेरिका और इसराइल का
اعلی کار بنے گا اور ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسے گا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، یاد رکھے کہ ہم شام کے اندر پہلے بھی داعش کو دہشت گرد کو شکست دی چکے ہیں اور اب بھی دیں گے اور شام کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ تو ناظرین، یہ واضح طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ترکی چاہے جتنی مرضی ان کی امداد کرتا رہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ جو ایران ہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی یہ رپورٹ ہے۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ اب ایران کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اپنی سلامتی کے لیے، اس لیے انہوں نے یورینیم افزودگی کے حوالے سے بھی IAEA جو کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کو انفارم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب لگتا ہے کہ بہت جلد ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے اور وہ اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن جو ہے اس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی تشویشناک خبر امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہے۔ وہ ایران کے راستے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ایران کے حوالے سے ناظرین کہ ایران کو 50 Su-35 جنگی طیارے جو ہیں، فائٹر بمبار جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ یہ آپ عملی طور پہ کہہ لیں کہ اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ 2 جنگی طیارے Su-35 ایران پہنچ چکے ہیں اور ناظرین باقی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، جس میں سے 25 جنگی طیارے وہ اصفہان ایئر بیس جو ہے وہاں پہ ڈپلائی کرنے جا رہا ہے ایران، اور 25 جو ہے وہ ہمدان ایئر بیس جو ہے وہاں پہ ڈپلائی کرنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایٹمی دھماکوں سے پہلے ایران جو ہے وہ اپنے جنگی طیاروں کو مکمل تیار رکھے گا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ان کی ایٹمی سائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف مؤثر کارروائی انجام دی جائے گی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2 دن سے ایران نے اپنے جو ان کے شمال مشرقی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے جنگی مشقیں بھی شروع کر رکھی ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیل کو بھی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین اسرائیل جو کہ اس وقت ان کو انگیج کرنے کی کوشش یہاں پہ کر رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے اور حماس کی جانب سے جو ابھی حملے شروع کیے گئے ہیں اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو دوسرے بارڈروں کے اوپر انگیج کیا جائے تاکہ شام کی طرف ان کا دھیان کم ہو پائے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پچھلے 13 سال سے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو دہشت گرد گروپ ہے جن کو امریکہ اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ناظرین ابھی تک 5 لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے پریویس ٹینور کے اندر، اور ابھی 5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور 63 لاکھ کے قریب جو شامی ہیں وہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ یہ اس وقت ایک جنرل رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ تو باوجود ان کی اتنی زیادہ کوشش کے کیا وجہ ہے کہ شام کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ شام کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے بہت زیادہ ہے، تو ایران نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے، اور وہ اپنا ڈیٹرنس یا کنٹرول انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ کمزور پڑے، اور رشیا جو ہے وہ بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے خطے میں موجود رہنا چاہتا ہے۔ تو بشار الاسد کی حکومت کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ایران ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے، بہت ٹائم نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی سپریم لیڈر نے کہہ دیا تھا کہ وقت اور حالات کے مطابق ایران کی سلامتی کے لیے جو بھی قدم اٹھانے پڑے وہ ہم اٹھائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔